बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। मैं अख्तर बलोच हूँ। क्या पाकिस्तान बदल रहा है? जवाब है बहुत बड़ा हाँ, कि पाकिस्तान ना सिर्फ बदल रहा है बल्कि तेज़ी से पाकिस्तान से रोशन पाकिस्तान का सफ़र भी तय कर रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियोस को लाइक और शेयर भी लाजमी किया करें, ताकि हमारा मिशन कि हम पाकिस्तान का रोशन चेहरा दुनिया के सामने उजागर कर सकें, उसमें हमें कामयाबी हासिल हो और हमारा पैगाम दूर दूर तक पहुँचे। ये वाक़यात बयान करने से पहले आइए देख लेते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का चिटागांग के अंदर 1948 में गज़टेड ऑफिसर के साथ खिताब जिसने मुकम्मल पढ़ना है वो स्क्रीन पे पढ़ सकता है, लेकिन मैं इसका सिर्फ आपको निचोड़ बताऊंगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इस बात पे ज़ोर दिया करते थे कि हुकूमती कैबिनेट और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान इज़्ज़त और समझदाराना ताल्लुक़ होना चाहिए, ताकि जमहूरियत का हुस्न बरकरार रहे। और इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि कायद का नज़रिया या कायद किस तरह का पाकिस्तान देखना चाहते थे। चिटागांग में 25 मार्च 1948 में उन्होंने जो कुछ कहा उसका निचोड़ ये है कि सिविल सर्वेंट्स हुकूमत या सियासी पार्टियों की खिदमत गुजारी की बजाय पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करें। अब आते हैं गुज़श्ता 40 साल से पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा है। हमारे यहाँ तो एक पटवारी ने पूरी पाकिस्तानी अवाम को आगे लगाया होता है, लेकिन वज़ीर आज़म और सियासी पार्टियों की जब हम बात करते हैं तो फिर आपकी सोच है कि उन्होंने क्या कुछ किया होगा। चंद एक कारनामे नून लीग के देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया। अच्छा, ये कारनामे बहुत सारे हैं इन लोगों के, दोनों पार्टियों के, पीपी और नून लीग के, लेकिन चंद चीदा बता रहा हूँ, मकसद है सिर्फ आपको समझाना। पहला वाक़या 1997 चीफ जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा होता है। बहुत सारे लीगी कारकुन कोर्ट के ऊपर हमला कर देते हैं और चीफ जस्टिस को भाग कर अपनी जान बचानी पड़ती है, और उनका कहना होता है कि तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हमारे पीएम के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाओ। इसका नतीजा आगे बहुत बुरा निकला, अदलिया में एक डिवाइड पैदा हुई और बिला आखिर 1997 में ही चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को रिटायर होना पड़ा। हालिया सालों में जब नैब के अंदर जस्टिस मोहम्मद बशीर की अदालत में नून लीगी वकला ने हुल्लड़बाजी की, जबकि वो उस वक्त नवाज शरीफ, उसके बेटों और बेटी के ख़िलाफ़ करप्शन के केस सुन रहे थे। तीसरा मशहूर ज़माना पनामा केस, जिसके बेंच के अंदर शामिल जस्टिस इजाज़ुल अहसन के घर पर फायरिंग होती है, जो उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने पनामा केस सुना था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अब आते पीपी के कुछ कारनामे। ये नून लीगियों से भी दो हाथ आगे हैं। कहा जाता है कि इनके ख़िलाफ़ जो भी खड़ा होता है मारा जाता है। सबसे पहला वाक़या, FIA के इंस्पेक्टर इजाज़ महमूद जो अयान अली केस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और मुबैना तौर पर उनकी बेवा के बकौल इजाज़ ने उनसे बात की थी कि उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो उनकी लाइन टो करें। अगर वो केस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो फिर उनके लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा होंगे और अल्टीमेटली वो मारे गए। एक और छोटे से सहाफ़ी अजीज़ मेमन जो अंदरून सिंध से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने बिलावल के लांग मार्च जो कराची से लाड़काना की तरफ एक ट्रेन मार्च उन्होंने किया था, उसमें एक ख़बर ब्रेक की थी कि पीपी ने बहुत सारे लोग किराए पर हासिल किए जिन्होंने इस ट्रेन मार्च के अंदर शिरकत की, वो भी मारे गए। अब आते हैं मौजूदा वज़ीर आज़म की तरफ। CDA इस्लामाबाद जानते होंगे, जो बिल्डिंग्स और घरों के नक्शे वगैरह रेगुलराइज करता है, इसके मतलब जानते हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी आप यकीनन जानते होंगे, अभी हाल ही में वो रिटायर हुए हैं। इन्होंने PM को कहा था कि आप अपना घर रेगुलराइज करें और एक मिसाल कायम करें बाकी अवाम के लिए। तो किसी भी कारकुन, PTI के ना कैबिनेट ने ना किसी कारकुन ने इस बात पे शोर मचाया कि आप कौन होते हैं हमारे PM को मशवरा देने वाले। PM इमरान खान ने उनकी इस बात पे ना सिर्फ अमल किया बल्कि CDA के अंदर एक दरख्वास्त जमा की कि उनके घर का नक्शा रेगुलराइज किया जाए। जब ये दरख्वास्त जमा होती है तो CDA के डिप्टी डायरेक्टर उस दरख्वास्त के ऊपर 8 से 10 एतराज़ात ठोंक देते हैं। ये एतराज़ात दूर किए जाते हैं, दूर करके फिर एप्लीकेशन जमा कराई जाती है और इसके बाद फिर CDA PM के ऊपर 12 लाख का जुर्माना जड़ देता है, लेकिन ये जुर्माना खामोशी से अदा कर दिया जाता है। क्यों?
کیونکہ پاکستان بدل رہا ہے، اور نہ صرف بدل رہا ہے بلکہ تیزی سے اپنی منزل کی طرف یعنی روشن پاکستان کی منزل کی طرف گامزن ہے۔ حالانکہ یہی پی ایم عمران خان جو ضدی اور ہٹ دھرم مشہور ہے، اس نے پوری پی ڈی ایم کو پورے پاکستان کے اندر نچوایا ہوا ہے، کیونکہ اس کا ماننا یہ ہے کہ جنہوں نے پاکستانی عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور اس ملک کو لوٹا، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے رول آف لا کی تو وہ خاموشی سے 12 لاکھ ادا کر کے چل دیتے ہیں، کیونکہ اس پی ایم کا ہیرو قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ ایک اور واقعہ جو بیان کرتا ہے کہ پاکستان واقعی بدل رہا ہے، صدیق جان نام تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا، ایک چھوٹا سا رپورٹر سرائکے خطے سے آتا ہے اور 92 نیوز کے اندر عدالتی کارروائی کا بیپر دیا کرتا تھا۔ یہاں سے یہ پھر یوٹیوب کے اوپر آیا اور اس کا دیکھا دیکھی بہت سارے اور صحافیوں نے بھی یوٹیوب کا رخ کیا۔ یہ صحافی محب وطن نوجوانوں کی آنکھوں کا تارا اور ان جگادری صحافیوں کی راہ کا روڑا ہے جو ایسا بیانیہ یا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو نہ صرف حکومت پاکستان بلکہ ریاست پاکستان کے بھی خلاف ہوتا ہے۔ اس چھوٹے سے صحافی نے بڑے بڑے صحافیوں کو اور ان کے نیریٹو جو کہ ریاست پاکستان کے خلاف ہوتا ہے اکثر، اس کو ننگا کر کے رکھ دیا۔ پروگرام کا ذکر کرتے ہیں مبشر زیدی کا، ان فوکس کے اندر اس نے طلعت حسین، رضوان رضی اور مبشر زیدی کے سامنے طلعت حسین کو ان کا ایک ٹویٹ یاد دلایا جس میں اس نے بغض حکومت کے اندر پہلے ٹویٹ کیا پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اس پہ صدیق جان نے اس کو کہا کہ اس طرح کرنے سے آپ ملک دشمن طاقتوں کو یا باہر بیٹھی ہوئی لابیوں کو ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ آپ کے کیے ہوئے ٹویٹ کو وہاں شامل کرتے ہیں اور ایجنڈے میں، اور پھر پاکستان کا نام بدنام کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک رپورٹ آپ نے ای یو ڈیس انفو لیب کے نام سے، جس میں انڈین کرونیکل اور شری واستوا گروپ کو بے نقاب کیا گیا تھا ای یو ڈیس انفو لیب کی جانب سے، وہ آپ میری ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اس پر طلعت حسین اس کو تربیت کا طعنہ دیتا ہے، لیکن یہ چھوٹا صحافی ڈٹا رہتا ہے اپنے اس موقف کے اوپر۔ یہ صحافی نہ صرف طلعت حسین کو بے نقاب کرتا ہے بلکہ اور بھی بہت سارے ایسے صحافیوں کو جو نام نہاد نامور صحافی ہیں ہمارے ملک کے، جن میں حامد میر ہیں، عمار مسعود ہیں، طلعت حسین ہیں، رضوان رضی ہیں، احمد نورانی ہیں اور مبشر زیدی وغیرہ ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں جن کا میں نے نام نہیں لیا۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان بدل رہا ہے؟ پاکستان واقعی بدل رہا ہے، نہ صرف بدل رہا ہے بلکہ اپنی منزل کی طرف یعنی روشن پاکستان کی منزل کی طرف دوڑ بھی رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان سے روشن پاکستان کے سفر میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اپنا اور اپنے دوسرے روشن پاکستانیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔